Seterusnya kita tengok pula interception storage. Sometimes called initial losses consists of interception and storage depression. Okay, the amount represent the quantity of water that has to be satisfied before surface runoff occurred. Interception is defined as the precipitation water that is retained on the catchment by adhering to the surface of object above the ground surface, such as leaf and other vegetation, buildings, animals, etc. Okay, so interception ni sebenarnya adalah kita boleh katakan adalah aliran hujan ataupun aliran air yang tersekat on the catchment disebabkan ada halangan ataupun ada objek yang terletak di atas permukaan tanah. Sebagai contoh, daun. Okay. Kemudian boleh jadi bangunan. Alright. And then water intercepted in a given area is extremely difficult to quantify, as it depends on the species composition of vegetation, its density as well as the storm characteristic. So water interceptions ataupun water intercepted ni sukar untuk kita dapatkan amount yang sebenar. Sebabnya dia berlaku dulu interception storage sebelum berlakunya infiltration. Sebab kalau kawasan tersebut dipenuhi dengan daun ataupun dipenuhi dengan pokok, interceptions ni akan berlaku dulu sebelum air tu infiltrate masuk ke dalam tanah. So you imagine dalam satu kawasan kita ada pokok yang rimbun yang banyak. Apabila hujan turun, hujan tu tidak akan directly jatuh atas tanah, tapi dia akan jatuh ke permukaan daun dulu. Okay. So yang atas permukaan daun ini kita namakan dia sebagai interception storage. For example, ini kita ada kawasan yang rimbun dengan pokok. Apabila berlaku precipitation, rainfall, and then hujan tersebut tidak akan directly jatuh ke tanah, tapi dia akan jatuh ke atas daun-daun dahulu sebelum dia jatuh sama ke juga kat sini tanah. Kalau boleh nampak tanah ini dipenuhi dengan vegetation. So itu yang dimaksudkan dengan interception storage. Okey, seterusnya kita tengok pula depression storage. Depression storage or ponding is the volume of water trapped in the ground depression before flowing over the ground surface. Okey, depression storage ni adalah satu keadaan di mana berlaku takungan di atas permukaan tanah sebelum air tersebut menyerap masuk. Water will eventually evaporate and infiltrate into the ground. So, air yang bertakung ni akan ada yang berlaku infiltration dan akan ada yang berlaku evaporation. Depression storage depend in the many factor. For example, type of soil, condition of the surface reflecting the amount, nature of depression, the slope catchment and the antecedents precipitation. Okay. So ini adalah contoh depression storage. Okay, ada air bertakung sebelum dia menyerap masuk ke dalam tanah. Akan ada amount of water yang evaporate dan akan ada air ataupun ada amount of water yang akan infiltrate. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi infiltration ada 8 faktor. The first one is soil porosity. Kemudian kita tengok initial moisture content, vegetative cover, rainfall intensity and raindrop size, entrapped air, season, land slope, and also the last one is man action. Okay, soil porosity ataupun keliangan tanah. Okay, determine the storage available for infiltrated water and effect resistant to flow of water. Infiltration increase with porosity. Infiltration is influenced by the size of soil particles,
the degree of bond between individual particles and its agreement. So, ini adalah common sense lah. Maksudnya, apabila kita punya porosity of soil is larger, keliangan tanah kita lebih besar, maksudnya kita punya infiltration akan berlaku lebih cepat. Okay, infiltration is greater in the sandy soil than in clay. Okay, kita tahu sandy soil dia punya porosity lebih besar berbanding dengan clay. Jadi infiltration akan berlaku lebih cepat pada dalam sandy soil. Initial moisture content has a great influence on the infiltration capacity. The higher moisture content, the lesser the infiltration rate of the soil. So kita tahu apabila keadaan tanah tu sendiri dah lembap, maka infiltration akan berlaku lebih rendah. Tapi kalau if soil is dry, wetting the top layer causing a strong capillary head and increases the gravitational force and in turn increase infiltration. So, apabila kita punya moisture content of soil is low ataupun tanah kita kering, jadi infiltration akan berlaku lebih cepat. If soil is wet, colloid present in the soil swell to reduce infiltration. Okay, saya dah mention tadi, jika tanah kita dah basah ataupun dah lembap, maka infiltration kita akan menjadi less, berkurang. Extremely fine and dry soil tend to repel water until it's thoroughly wetted, causes low infiltration rate initially and increase slowly as the soil become wet. Okay, so kalau satu keadaan tanah yang sangat kering, pada asalnya tanah tersebut akan cuba untuk menolak air ataupun tidak menerima air sebab tanah tu memang kering. Tapi lama kelamaan and slowly tanah tersebut akan menjadi semakin basah dan akan meningkatkan infiltration. Kemudian faktor ketiga adalah vegetative cover. Vegetation increase infiltration compared to the barren land. Okay, so permukaan tanah yang mempunyai vegetative, rumput ke, infiltration dia adalah lebih tinggi berbanding dengan barren land ataupun tanah yang tandus, yang tak ada pokok. Okay.